السلام عليكم. نحاولوا نكملوا على التمرين اللي كنا درنا بالنسبه لا gestion financière. Alors rapidement, nous avons ici nous sommes arrivés au stade de TVP. Voilà. Alors هنا كاين اللي يطرحوا لي الاسئله قالوا لي ودي ما فهمناش كيفاش درتي هذه العمليه هذه. بون لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا مزيان ان انت في البيلون كونطابل شنو كان عندك في البيلون كونطابل؟ كان عندك اسيدي لا كلاس 3 اللي فيها تي في بي، كانت عندك اسيدي 36000 ياك. Supposons, et vous avez un capital de 36 000. Voilà, هذا le bilan comptable. Ok. Le total ici, comme on a vu, c'est total actif égal à total passif. Alors, au cours de l'année, vous avez cédé ces TVP. درتو la cession ديالهم، بعتوهم cession، بعتوهم ب 40,000. Vous avez vendu ces TVP en 40 000 dirhams. Alors, on vous demande d'établir à nouveau un bilan. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Est-ce que le TVP reste encore dans le 3? Non, c'est 0. Alors, la caisse combien? Dans la caisse, quoi est égal? Alors, c'est 51. Voilà, trésorerie actif. Alors, هاد 300 ولا 36,000 هادي ديال لي تي في بي بعتوهم ما بقاوش عندك، ça est égal à 0. Et qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous avez obtenu 40 000 dirhams comme argent. Alors, ce sera déposé dans la caisse, 40 000. Voilà. Et le capital ne change pas. OK? Le capital reste constant. Est égal à 36 000. Alors maintenant, si on veut faire le total actif, quoi est égal? Est égal à 40 000. Et le total passif est égal à quoi? Est égal à 36 000. Donc, il faut qu'on cherche le résultat. Alors on sait que le résultat quoi est égal? Est égal à le total actif moins le total passif. Le total actif c'est 40 000 et le total passif c'est 36 000. Alors la différence c'est 4 000. Voilà. Donc c'est 4 000. Donc c'est comme ça qu'on va ajouter les TVP 4 000 dans les 4 000 dans le capital. Nous avons ajouté ici le 4000 dans le capital. Ok. Donc voilà comment nous avons fait pour le traitement de TVP. Voilà, facilement cissible. Facilement cissible. Si vous avez difficilement cissible, alors qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez faire un moins au niveau de la valeur réalisable et le plus au niveau de la valeur immobilisée. Si ces TVP sont difficilement négociables, يعني ما يمكنناش نبيعهم، غيوليو يبقاو عندنا حنا اكثر من عام، alors اوتوماتيكمون ما يبقاوش عندنا في لا فالور رياليزابل، وكنعرفوهم حنا بان لي تي في بي راهم سيركولون، يعني لا بارتي سيركولون هي هذه، ما يبقاوش سيركولون غيوليو ايموبيليزي، يعني غادي يفوت عليهم العام، دونك اوتوماتيكمون كنهزوهم من لا فالور رياليزابل وكنديهم لا فالور ايموبيليزي. هذا المعنى ديال لي تي في بي ديفيسيلمون نيغوسيابل. اوكي. اما بالنسبه لا سويت شنو كان عندنا؟ لا سويت عندنا سيدي لو ريزولتا، قال لك لو ريزولتا 2012 ريزيرف 60% et les dividendes 40%. دونك غادي نشوفوا لو ريزولتا اللي عندنا هنايا 65000 غادي نضربوها في الديفيدوند، غادي نستعملوا غير الديفيدوند، الريزيرف ما كنقيسوهمش. اوكي، ما كنقيسوهمش. الوغ غادي نجيو نديرو هنايا غادي نجيو نديرو هنا الديفيدوند. فوالا لي ديفيدوند، غنجيو لي ديفيدوند يسو تروف او يسو تروف دون لو كابيتال بروبر، غنقصوهم من هنايا وغادي نمشيو نزيدوهم في لي ديتا كور تيرم. هاد الفلوس هادو غادي نحيدوهم من الكابيتال بروبر وغادي نعطيهم لي زاسوسيي. لي ديفيدوند راه هي الفلوس اللي كيديوها لي زاسوسيي. اوكي، هما كيسالوها لنا في واحد المدى القريب غنعطيوها لهم، غادي تولي هنا. دونك بلا ما نحسب باش ما تعطلش، غادي تحسبوها نتوما، غادي تشدو هذاك لو مونطون اللي عندنا ديال الريزولتا نت، فوالا sera multiplié par 40%. Ok, le taux. Un emprunt de 10 000 dirhams vient à échéance dans un mois. Donc, l'emprunt qui est toujours les dettes de financement à long terme, moins dans un mois. Donc, c'est-à-dire il deviendra dans la partie de passif circulant. Donc, je vais dire, نحيدوه سيدي من هنايا، نحيدوه من les dettes à long moyen terme هذاك المونطون اللي عطاونا، وغادي نمشيو نزيدوه حنايا هنا les dettes
à court terme. اش بقى لنا؟ بقات لنا قالك اون ديت فورنيسور في كيكون في الباسيف سيركولون يعني في لي ديت ا كور تيرم مالو قالك نو سورا ريغلي افون ان نو يعني ما يتريغلاش افون ان نو سيتادير غادي يولي بلوس دان نو دونك غادي نحيدو الفورنيسور من هنا لا ديت اللي كيسالنا غنحيدوها كور تيرم وغادي نزيدوها هنايا دونك لي مونطون عندنا سيدي هنايا شحال عندنا 10000 فوالا غادي تشد 10000 ديالك غتحط 10000 هنا فوالا وتحط 10000 ديالك هنا وبالنسبة لومبران عندك اسيدي لومبران 10000 وهذا 10000 فوالا 10000 في لومبران تا هو عاوتاني كذلك غادي تحيد 10000 من هنا الوغ لي 10000 هنا غادي تزيدهم هنايا اما الاخر عندك اسيدي بالنسبة لي ديفيدوند غادي تشدو 65% غتضربوها في 40% وغادي تحطوها هنا وفي الاخير غتجمعوا لنا توتال اوكي غتجمعوا لنا التوتال دو توتال دو التوتال هذا اللي هنا لي توتو فينونسيي يعني غادي تشدو لنا هاد 360000 عندنا هنا موان غتنقصوا منها هاد 10000 وغتزيدوا عليها هاد 2000 وحنا غادي في الاخر غادي نجيو نحطوها هنا اللي كيتسمى لو توتو فينونسيي وهذوك لي توتو فينونسيي هما اللي كنحتاجوهم باش كنديوهم لو بيلان فينونسيي كوندونسي فوالا في الاخر غادي تجيو تشدو لنا هاد لي مونطون وتحطوهم لي هنايا اوكي الوغ عاوتاني عندنا هنايا هاد 100000 عندنا هنا موان 20000 غتنقصو وتحطوها هنا عندنا 150000 موان 36000 voilà vous l'avez déposé ici ok et ainsi de suite donc finalement vous allez calculer les totaux financiers et après vous allez les transmettre dans le bilan financier ok les transmettre dans le bilan financier voilà voilà donc on va essayer de tracer un bilan financier voilà bilan financier voilà donc عندنا la valeur immobilière pardon alors sélectionner j'efface tout cela donc vous allez tracer le bilan financier comme ça voilà alors là la valeur immobilisée la valeur la valeur d'exploitation la valeur réalisable et la valeur disponible voilà leur montant نجيبوهم لو طابلو دو ريدريسمون فوالا هاد القيمه هادي اللي هنا هادي غتجيو تحطوها هنايا اوكي عاوتاني هادي اللي هنا غتجيو تحطوها هنايا اوكي هادي اللي هنا عاوتاني غتجيو تحطوها هنا فوالا هادي عاوتاني ديالاش لا فالور ديسپونيبل ici et la partie de passif on a le capitaux propres voilà on a les dettes à long moyen terme on a les dettes à court terme donc la valeur que vous avez trouvée au niveau des dettes les capitaux propres voilà la valeur اللي عندي هنا voilà la valeur هذه sera transmettre ici ok la même chose que les dettes à long terme sa valeur sera déposée ici et les dettes à court terme voilà sa valeur sera déposée ici ok donc lorsqu'on termine on calcule le pourcentage ici le pourcentage alors le montant ici le pourcentage le montant voilà montant voilà on fait la sommation le total actif et le total passif voilà donc nous devons trouver que ce total là est égal à celui-là et ici on trouve le 100% pourcentage et ici aussi 100% ok alors comment peut-on trouver le pourcentage alors on va prendre la valeur d'immobilisation ici cette valeur ok la valeur d'immobilisation voilà celui-là divisé par le total global le total actif multiplié par 100 sera déposé ici ok ensuite
pour la valeur des